Ayan o, bibidyo natin. Oh, hey! Basketball. Ako na. Sige, mag-basketball. Video mo. May akyat bahay dun oh. Akyat bahay, yeah. Akyat bahay, gang! Hoy, akyat bahay! Yan na. Ayun yung magiging ring nila ata eh. Uy, sinalag. Uy, tinaman. Yan na, si Burnok. Tumira ang tres. Boom, pasok. Tinaman yung paa ko. Sakit na na. Nakikita nyo, naulan pa. Kita nyo ba? Basta naulan. Yan na guys. 4-3. Sinalag ni Harry. Yan na, naulan na guys. Ang lakas na ng ulan. Grabe guys. Tangina, parang Ben. Bakit mo? Liligo na sila guys.